Velkommen til Filmz TV. Tidligere på ugen bragte vi den første halvdel af vores eksklusive interviews med skuespillerne fra X-Men First Class. I dag præsenterer vi de sidste af slagsen, og så har vi også været et smut forbi filmens gallapremiere i Imperial, hvor vi blandt andet mødte Peter Gantzler og Oliver Bjerrehuus. Men vi lægger ud med vores anmeldelser af ugens nye premierefilm. Hello? The person who handed you this card is under the care of a prescription puppet. Walter, what the hell is this? Henry, mate. Could see if you can find that varnish we was talking about. I'll get it. Thanks, mate. Did you read the card? Yes, Read the card. Read the card. The person who handed you this card is under the care of a prescription puppet, designed to help create a psychological distance between himself and the negative aspects of his personality. Please treat him as you normally would, but address yourself to the puppet. Thank you. There you go. Is this some kind of a joke? No, hardly, love. Nothing funny about it. Stop it with the puppet. All right, I'm confused, Walter, and I need some answers right now. Med den dygtige og alsidige Jodie Foster i både instruktørstolen og som medspiller, kaster den stormombrusede skandalemager Mel Gibson så ud i en af karrierens mere særegne roller. Depressiv og selvmorderisk familiefar, hvis vej ud af krisen er en talende hånddukke i bæverform. Gibsons ansigt er det af en plaget mand, furet, forbistret og ærligt talt lidt skræmmende. Det klæder ham lige frem. Det er mildest talt et langt ude grundlag, The Beaver baserer sig på. En ordentlig pilleslue, så at sige. For det meste af filmen igennem chokker Gibsons karakter rundt med en mølædt bæverdukke på venstre hånd. Og oven i det insisterer han hårdnakket på, at alle, familie såvel som kollegaer, udelukkende adresserer bæveren. Tal til hånden. Sine bedste steder er Jodie Fosters The Beaver stilfærdig og finfølgende. Portrættet er først og fremmest kærligt, og man mærker den varme, der er lagt i projektet fra alle sider. Foster og Gibson er jo også mangeårige venner. Desværre er der for mange stridende kanter og ujævnheder i fortællingen til, at The Beaver kan betragtes som et formfuldendt og helstøbt værk. Men der er bestemt tale om et godt bud på en sort depressionstragikomedie. Og et værdigt comeback for Gibson. 4 stjerner. Den britiske instruktør Ken Loach hører fortsat til blandt den sjældne art af politisk bevidste filmmager, der gerne vil bruge mediet til at råbe folk op og fremprovokere en reaktion. I Rude Irish er det krigen i Irak, der er i sigtekornet, og vi følger den tidligere udstationerede soldat Fergus, der nu arbejder for private firmaer i Irak, hvor der er gode penge at tjene for dem, som er villige til at løbe risikoen ved det livsfarlige arbejde. Selve historien bevæger sig af veje, vi kender fra tidligere film, men hvad der adskiller Rude Irish fra så mange Hollywood-udgaver, er ikke mindst Loaches evne til at bringe autenticitet til fortællingen. Samtidig presser han også virkeligheden ind i fortællingen ved drilsk at mixe fiktive Irak-scener med den ægte vare. Filmen har sin styrke i den autentiske atmosfære og i persontegningen af et ødelagt menneske, der langsomt opdager, hvad han egentlig har været en del af. Men man savner lidt af den ligefremme hjertelighed, der kendetegner Loaches allerbedste film. Det er en dyster og grum historie, der fortælles her, og Loach fravælger enhver form for æstetisk skønhed. Loach er ganske vist lige på nippet til at runde de 75 år, men der er bestemt intet i Rude Irish, der tyder på, at alderen har gjort den gamle kriger mere blødsøden. 4 stjerner. Siden Bryan Singer forlod X-Men-franchisen efter X-Men 2, er filmføljetongen vel nærmest muteret til Christopher Nolans dørmåtte. Er X-Men First Class så det sidste søm i franchisens kiste? Nej, faktisk er der nærmere tale om en adrenalinindsprøjtning, der omsider vækker serien til liv igen. Med Bryan Singer tilbage i rollen som producer, og Matthew Kick-Ass Vaughn solidt plantet i instruktørstolen, har X-Men First Class nappet føretrøjen i årets blockbuster-sæson. Ganske godt gået for en X-Men-film uden Wolverines klør og Hugh Jackmans charme. Singers imponerende greb om flere parallelle handlingsforløb og Vaughns raffinerede sans for både selvironi og rammende alvor har vist sig at være en perfekt kombination. Filmen foregår i 1963, mens den kolde krig var mest isnende, og der er en skummel undergrundsbevægelse manipulerer supermagterne for at kickstarte 3. verdenskrig, træder de frygtede mutanter, deriblandt den tankelæsende Charles Professor X Xavier og den metalmanipulerende Eric Magneto Lensher frem i lyset for at hjælpe CIA. Og det er netop de tos forhold, som giver filmen momentum og får den til at adskille sig fra sommerens generelt hjerteløse metervare. Michael Fassbender er eminent til at skildre den traumatiserede Lenshers indvendige had og beskedne håb, og på elegant vis skaber James McAvoy nogle sprækker i den sædvanlige helgenagtige Xaviers facade, der gør ham lettere at relatere sig til. Sammen slår de to gnister, og der er en intensitet i samspillet mellem karaktererne, der ikke kan matches af eksplosioner eller megarobotter.
Filmens ensemble er superb fra top til tå, og hver eneste figur får tilpas tid i rampelyset. De fåtallige actionsekvenser leverer også varen, og computereffekterne er generelt overbevisende. Men det er ærgerligt, at X-Men First Class har så travlt med at sammenvæve alle de løse tråde mellem sig selv og alle de andre X-Men-film. Plottet er en smule forhastet, men heldigvis er der stadigvæk en masse til fat på i den uundgåelige fortsættelse. Vi glæder os allerede. 5 stjerner. These are the special new recruits I was telling you about. This is Hank McCoy. How wonderful. Another mutant already here. Why didn't you say? Say what? Because you don't know. I am so terribly sorry. Hank? You didn't ask, so I didn't tell. So your mutation is what? You're super smart? I'll say. Hank here graduated Harvard at the age of 15. I wish that's all it was. You're among friends now, Hank. You can show off. Sorry. I rollen som den blåfarvede Beast, også kendt som Hank McCoy, finder vi den 21-årige Nicolas Hoult. Allerede da Hoult var 13 år gammel, blev han verdenskendt på baggrund af sin fine indsats i den romantiske komedie About a Boy med Hugh Grant. I don't know. It wasn't being particularly famous at the time because you changed quite a lot. You grow up and your face changes and stuff, and there was quite a lot of. But I was fairly anonymous as well at the time, so it was fun, and you had a fairly normal childhood growing up. Go into school, we'd all sit in circles, play fruit salad, switch chairs, and then crack on with the day, and then occasionally nip off to go and do a bit of filming. So yeah, it was fairly normal. And of course, Bryan Singer is the producer, and you've what is it that makes you two hit it off so well? Because you've done 2 projects now together. Yeah. Bryan was around occasionally on set on this, and I met him at the first time at the read-through. At the time, you mentioned Jack the Giant Killer, but I was lined up to do another film at that time, so I wasn't available. So it's like, okay, good luck with the film and everything. And then that project got delayed, and I freed up, so I went into audition, and he liked my audition for the role of Jack, which is great. I think it's fun, working with friends, and he's a great director. He has nice ideas and knows how to tell a story well. And Beast, of course, gets very uncomfortable with his appearance and the way he looks. Were you equally as uncomfortable with the makeup? The makeup was pretty uncomfortable. I'm not going to lie. It was 4 hours to get on, and then it was baking hot. So there were times when it would be like, I need to get out of this now. You can't really breathe very well in it and stuff. But it was a lot of fun at the same time. It was, it's entertaining to be made to look completely different, and just have fun in it. Cool. And it's not something that would discourage you from appearing in any sequels? Discourage? It would be nice to not always be in the makeup, if possible. Yeah. Via satellit fik vi talt med den amerikanske skuespillerinde Jennifer Lawrence i USA. Lawrence blev for nylig den næstyngste skuespillerinde nogensinde, som er blevet Oscar-nomineret for bedste kvindelige hovedrolle. Og det er takket være hendes blændende indsats i en af årets absolut bedste film, Winter's Bone. Og i X-Men First Class spiller hun endnu en stærk kvinde, nemlig shapeshifteren Mystique, også kendt som Raven. Raven, just like Ree in a way, is a kind of outcast, is very alone, but they're both very powerful characters as well. Is that the type of character that you're most naturally drawn to? It's always felt like a coincidence, but there must be some reason that I'm drawn to these characters that have that in common. Matthew Vaughn was a huge factor of why I wanted to do the film, but I also watched the other movies and loved them, and then I was a huge fan of James McAvoy and Michael Fassbender, and after I read the script, it was a no-brainer. You've had no formal training. I mean, where do you get the talent you have? Where do you harness all this emotion that you put on screen? I have no idea. I don't know. I never really took acting classes or acting lessons. I just assume I must be kind of crazy. Dernæst fik vi fat i January Jones, som ligeledes opholdt sig i USA. I filmen spiller hun mutanten Emma Frost, som kan gøre sin hud hård som diamant. Jones er nok bedst kendt som Don Drapers hustru i den kritikerroste tv-serie Mad Men. January, this must have felt like just another day at the office for you. Another story with men in a title set in the 60s. Yeah, except for the fact that it's completely different. One's very different from the other. The characters are very different, but yeah, that's a very weird coincidence. I balked at that at first, but the character is so different, and you don't
you know, really feel the 60s as much maybe as Mad Men. So at the end of the day, I felt very relieved with my powers that, you know, I didn't have to have a lot of like hours and hours of makeup every day, and I didn't have to do a lot of uncomfortable harness work. But I still got to do some really cool stunt stuff and wear awesome costumes. And then I've said this before, but it was really like going to work and just being a kid and playing around, with the exception of the revealing costumes. But I would love to do another one. I tirsdags var der gallapremiere på X-Men First Class i Imperial biografen i København, og Filmz TV var troppet op på den røde løber for at tale med de fremmødte danske kendisser. Jamen, jeg har ikke de højeste forventninger til den film, altså, men jeg glæder mig til at se den, og jeg elsker de 3 rigtige X-Men-film. Dem kan jeg virkelig godt lide, altså. Og det er altid spændende, når folk leger med tanken, hvad skete der før, og sådan noget. Det er altid lidt sjovt, men det er aldrig helt lige så godt. Jeg tror, Batman er min favorit, altså. Og du har jo været selv inde i en maske og kostyme. Dolph her, hvad med, tror du, han vil kunne smadre nogle af de her X-Men-folk? Jeg tror faktisk, han ville kunne klare sig ret langt, og jeg sammenligner også altid Dolph lidt med Batman. Og nu er det også sådan, at jeg stadigvæk nede i kælderen har lavet min egen lille hule, hvor der sker ting og sager. Det er min første, vil jeg sige, og så tænker jeg, at nu er en prequel, den her. Så kan jeg måske få historien for, hvordan det hele er startet. Det, som alle folk taler så meget om, og så må man jo også følge lidt med i, hvad der sker, ikke? Jeg kan ikke sidde og se mainstream comedy-film, eller du må se noget, hvad der sker, ikke? Jeg tror, jeg ser alt, hvad der hedder superheltefilm. Der er mange også sådan filmnørder, der altid lige sådan barndommen har gået rundt med sådan en fantasi om, at vi gerne vil have superhelte evner og selv løbe rundt og flyve rundt. Har du også haft den? Nej. ja. Det er kun mig. Jo, da jeg var lille, der troede jeg kunne forvandle mig selv til Hulk, men det var ligesom det. Altså, jeg har hørt, at det er noget, der handler om Professor X og Magneto, før de fik hår på karamellen. Så der er sikkert en masse øvelse på deres superkræfter med i filmen, og det glæder jeg mig til at se. Det var alt for denne gang på Filmz TV. I næste uge er der blandt andet biografpremiere på science fiction thrilleren Source Code, som er instrueret af David Bowies søn Duncan Jones, der også stod bag den helt igennem fabelagtige Moon. Og som det eneste medie i Danmark har vi talt med Jones om hans nyeste hjernevrider, og det interview kan du altså se på næste torsdag. På gensyn. Husk, at du let kan finde alle vores Filmz TV-udsendelser på hjemmesiden under Filmz TV-fanebladet. De ligger også i high definition på video.dk, hvor du også kan finde flere udsendelser af Railgun TV, vores web-tv-program om spilverdenen. Du kan også læse flere anmeldelser og artikler på Filmz, som du kan diskutere i vores omfattende forum.